Dito yung estasyon kat kami ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, iti oras tayon. 20 minutos, sakbay, iti alas 2. Imbag nga oras, nagasat nga malam iti Domingo. Sumangbay kada kayo mga kabombo, iti programa Duralex, Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Dito yung nga presentasyon mga kabombo sa balimanan nga intayo pagtutungtungan mainaig iti lintag kadwatay garod or iti guest ay tatanga malam ni Attorney Kid Ruiz Castro. No nya dagiti napatag nga intay pagtutungtungan nga mayan nato pitata nga panawon mga kabombo mainaig daytoy garod Republic Act number 10627 wenno daygi Anti-Bullying Act of 2013. And kasama iti Republic Act number 9344 wenno iti Juvenile Justice Welfare Act iti mata 20 or 2006. Dayta mga kabombo dagiti intayo pagtutungtungan kan kastamat intayo idamag iti mata kunatay nga datinan anay nga explanation ngaytay mat maala kini Attorney Kid Ruiz Castro. Iti dayto nga presentasyon kadwa undak manipod dala unay medya ginggana ti alas 3:30 itanga malam. Garod mga kabomboy, tay mampay pastrakan ni welcome ni Attorney Kid. Iti dayto mat nga presentasyon. Good afternoon, Attorney Kid Ruiz Castro. Welcome iti Bombo Radio Vegan. Live po tayo nationwide iti pakablaaw mo Attorney. Dagiti agbuybuya kan kasama dagiti dumdumngag iti daytoy nga gundaway. Yes ma'am, kablawak man umuna ti amin ni man Senator Amy Marcos nga kang kanayon nga sumusuporta dagiti. Okay, good afternoon. Sa Senado. Okay, so dagiti amin nga dumdumngag kan kasama dagiti nakatarabay iti daytoy mat nga presentasyon. So, Attorney, may naig diti topic tayo unaan tayo dati Anti-Bullying Act. Kan na kami man iti pasungad, pero kan na kami man ti simple nga explanation no anya no apay nga adda iti paglintigan nga Republic Act number 10627. Okay, sige ma'am. Umuna ti amin tinamungunayan na ni aya ma'am nga nagkaroon tay ti kastoy nga topiko kasi ti napasamak iti napalabas ma'am actually adu dagiti kasta dito lugar mi. So syempre Ilocos Norte and Ilocos Sur mangmangagan mi mat dagiti damdamag ita lugar yo ma'am no dito the exchange yo iti Bombo Radio Lawag. So siyempre nanggaganyo siguro dagiti napasamak kadagiti ubing iti lugar mi umuna dita dete may panggap iti panakabagkong ti maysa nga estudyante nga iso ti nagresultan ti panakatay na ken naduma-dumapay nga panakadangran kadagiti agtutubo. So itatan ti nga rod nakakaskasang nga napasamak ma'am ket dagiti mapaspasamak nga kastoy nga panagdangran iti maysa nga ubing ket it does not only happen hanga mapaspasamak laeng nga aramid iti natataengan ket di aramid pa yen iti pada nga ubing. So in the past we used to discuss about children's rights karahing nga pagsasaritaan dagiti kalintegan dagiti ubing iti uneg iti pagadalan ken kastamit iti bukod tayo nga komunidad. So deta ti kanayon tayo nga ipalpali eksplikar iti social media ken kastamit iti radyo no datayo ket na tutukan nga kas maysa nga speaker ken kastamit kadagiti na dumaduma nga programa dagiti Philippine National Police nga naimimbitaran tayo. So we always emphasize nga dagito nga ubing ket adda iti nananay nga kalintigan nga adda itilinteg tayo. So itata ngin nakakaskas ang kadigiti na pasamak kasi iti in the previous
Okay, previous months ko na tayo at dagiti damag nga pakainaigan dagiti padadangubing nga mangdangran ti ubing nga mangdangran ti padadangubing. Okay, so although itatat ket timot nga siguro we have to change the mode of explaining it na we also emphasize that the fact that our laws provide protection to our children, but we also have to remind them that not because that they are children, they are not liable under the law. Kasi we have to correct it. Kasi unang-una dyan is there are different kinds of liabilities arising from a crime. So hindi lang siya naka-confine with criminal liability na sila po ay makukulong, but rather, okay, so hindi lang sila makukulong but pwede silang pagbayarin. Okay, doon sa kanilang civil liability. Okay, so dito natin malalaman din through the Juvenile Justice and Welfare Act, okay, officially known as Republic Act number 9344 of 2006 as amended by Republic Act number 10630. Nga na kunana dito ilintag tayo nga umuna, syempre tingamin focus na dito because during those times, during siguro dito year 2006, ado dagiti napasamak nga panagabuso iti ubing nga there is now a goal to prevent juvenile delinquency and ensure that children ket maitrato da iti husto kadagiti kalintaganda, okay, as being as a citizen of this country. So ngem iti naglabas nga panahon mamaya, it's so disheartening to hear that now what is happening is that these children are now these children isudamutan dagiti mangdangran iti padadangubing. So maybe it is high time nga in time at iisplikar nga dagiti ubing despite the fact nga dilintag tayo may kanda iti nananay nga protection, but of course they have also responsibilities provided for in by law that they need to follow, otherwise they might be meted with corresponding penalties. Ada digiti makunkunang sungsong batan damot itilintag no iso daket ag violate kadigito nga lintag tayo. Okay, so ko na karodan, I really didn't expect that it will reach to a point nga dito may isa nga ubing ket naganan natay gapulang iti panangdangran ti pada ng ubing. So siguro ko na karodan nga with my exposure to a lot of children. Okay, so digiti gundaway nga datayo ket napagasatan taymet nga to become a lecturer in a particular may isang programa na imbitaran tayo nga mangisplikar dagiti kalintagan ti ubing, and before I used to just take it for granted no mangmangag tayo nga nga bale no ubing deta ket awon pakabasulan na deta awon problema. So I take it very lightly before di nga komento nga mangmangagak kadagiti ubing, and only to find out moving forward ni damag kastoy nga mangyarin nga isumot ti rason no apay nga damot nakatayanan ti may isang ubing nga tinangdangran tay pada namot lang nga ubing. So itatanga malem thank you again for giving me this opportunity nga mangi-explikar. Ti dagiti no anyaman dagiti banag nga nasken nga maamuan dagiti ubing nga kas may isang diwana dagiti kalintaganda ken kastamit no anya dagiti responsibilidad da nga na ipalaon kadeto yung linteg. So maybe we can start with Juvenile Justice and Welfare Act or yung ating Republic Act 9344 of 2006 as amended by Republic Act number 10630. So actually itong Juvenile Justice and Welfare Act, kasi previously ma'am, when you talk about criminal liability dagiti ubing tingay mi pagibasbasaran tayo idi awan pay deto nga lintag ti pagibasbasaran tayo is actually our revised penal code.
Okay, revised penal code that is effective 1932. So, luma na talaga ito. So, moving forward, so as time passed by, okay, so we came up with this 2006, amending now yung age of criminal liability. So, jingamin revised penal code tayo mamaya, tinakay kabilijay, dagiti ag edad, iti 9 years old below, are already regarded as criminally liable. Those ages 9 years old below, are actually exempted from criminal liability. So, more than 9 years old, you are already criminally liable. So, as we move on, so noong 2006, ayan, sabi ng Senator, if I remember it right, Senator Kiko Pangilinan, so dapat daw taasan yung age of criminal liability. So gawin siyang 15 years old kasi sobra daw bata yung 9 years old to 15 years old na makukulong. Okay, kasi nga wala pa naman daw alam masyado yung isang batang between 9 to 15 years old. Kaya tinaasan yung age of criminal liability. Ngayon, when you talk about criminal liability, so if you are 15 years old below, you are exempted from criminal liability. Okay, so 15 years old, more than 15 years old, agpangato to 18 years old. Okay, so update yan ti tsaka mo, we have to correct it. Okay, digiti ubing. Now when you talk about more than 15 years old to 18 years old, you are not exempted from, it's not automatic that you are exempted from any form of or you are exempted from criminal liability. So han exempted ko na itilintag. So ilawlawag tayo taping dito nga kita man lang mamaya high school students. I cannot imagine they bring with them yung mga kutsilyo. Okay, nakakapagdala sila ng something that would hurt other children as well. So, makaitugot da dagita nga mangdangran ti pada dangobing. So, maybe what they hear is not correct. Ang gusto siguro dagiti mga ganda kasi most of the time ti may adal kanyada, they have the rights. Okay, provided for in by law, including this Juvenile Justice and Welfare Act. So, ti panunot na siguro damag kalintagan mi. Oray dangrak tay padang ko binghanak to agsungbat iti lintag. So, is that correct? Okay, ti sungbat tayo saan? Okay, saan ubing? Hangaws to. Ngayon, DJ ti kabilyo iti panunot yo. Aya? And also, when you talk about liabilities arising from a crime, according to the Revised Penal Code, Article 100, na kailanad ijay nga kunana, every person criminally liable is civilly liable. So anak kaya nasa criminal liability ngamin, from the word, di ba, criminal liability would mean what? Imprisonment, panakabalod. Yan no nakaramid ka ti mesa nga krimen, hamot lang atay panakabalod ti panunutom no diket anapay JCB liability tay panakabayad. Okay, panakabayad ti danyos, indemnification. Okay, uno panakaisubli tinaawan ken digiti actual damages. Okay, so digijay ti sungsung batam itilintag. So panunuton tayo bing dahito nga kinarigat ti panagbiag. Yeah? Nga nagrigat lang aro den nga dagiti naganak mo ket ipaida dagiti masapul mo ti eskwela manginayong kapay katay problema yo. Okay, kadagiti naganak yo kasi imagine mo no dagiti madangran yo ijay eskwela yo da kayo ti hanga. Okay, sika agsungbat ka. Okay, no, siguro 15 years old below ti edad mo. Okay, or less than 15 years old, hanggang agsungbat ti criminal liability. Hanggang pa nga maibalod, kunana. Ngam, are you willing
nga between 12 to 15 years old, umay da ka obserbaran. Di ta eskwela yo, no, kumusta kan? Oh, ana nga ti nakadadayaw, iti mabisbisita, iti may isa nga law enforcer, kas digiti police, kas digiti barangay officials. Gaputa sika the record mo nga dinapintas nga kas example ti panangdangran mo ti padam nga ubing. Okay, so dito iti nailanad dito'y lintag tayo. May kadwa, no titawab mo kat more than 15 years old to 18 years old, it does not mean nga you are automatically exempted from criminal liability. Okay, hanggang nga exempted, kunana iti lintag. Ayan, ti kunada nga naganan no, nung amin si ka, dito iti edad mo, 15 to 18 years old. Ayan, more than 15, kunak kuma, more than 15. Okay, 15 years old in one day, kunak. Ang tubing natagat, medyo, da pilosopo, ayan. So, no, DJ ti edad yo, ubing, na kaya nga saon nga dagos nga you are exempted from any criminal liability. Kasi adan ti makunkunang panakadeterminar ti awagan da nga discernment. Okay, adda ti discernment. So no mapaneknekan, babaen ka digijay circumstansya nga napasamak nga addaan ka iti umiso nga panunot nga mangdeterminar iti hustukin madi. Okay, so then again, if you have killed, for example, or you have hurt your classmate, okay, so you will be answerable under the law. Then you are to be subjected to same legal processes as an adult for your age. So dumalang kanton ti korte. Nun tumapanagnakan nga si kakit addan inaramid mo nga daan ka ti umiso nga panunot, so you will be liable for imprisonment, but only it is a suspended sentence. Anati ko na nga suspended sentence after reaching the age of 18 above. Detatan tiliwundan to matlang, ibalod da kamat lang. Okay, so DJ ti kete nga lawlawagan kasi temuti kadwan nga nga ubing it's because of their minority. Kasi 15 to 18 years old kunada is considered minor under the law, but then again when you are 15 to 18 you are criminally and civilly liable arising from a crime. So mabaling ka nga may ipabalod. And at the same time, you are going to pay. Okay, yung inyong tinatawag, tiko bagbagada nga civil obligation. So, te danyos, te pinagpaagas na, te dinangram, ngam no natay, te bayad, te biyag na. Okay, so, sikat ti agsungbat. Ket no awan ti kabaulam, then your parents will take over. Okay, so isuda ti anana ti mangsungbat. So itata intay amon no ana digiti makon ko nang nagbasaran iti korte may panggep iti panang determinar iti discernment or detay no daan ka tinananay nga panagpanpanunot wenno saan ngem ka deti nga panawon. I doubt nga you are not well equipped with information kasi damot iti radyo tayon accessible nga kasla ko dito programa ni Ma'am Justine ita nga Duralex Sedlex, it's not anymore hanlang nga makitkitan iti hanlang mangmangagan babaen iti radyo, at the same time it can be accessible through social media, Facebook. Okay, so awanan iti nuking kitaan tayo, awanan iti kaslang rason nga di umamwan dagiti nanay nga impormasyon. Okay, but then again, for the sake, okay, of giving you background on discernment, the discernment namin is the capacity of a particular child, okay, to determine yung kanyang, for him to determine what is right or wrong
And of course, knowing the consequence of the wrongful act. Okay, so going back to the case na nangyari dito sa Ilocos Norte, may isang nalatak na eskwelahan. So I could not imagine nga binagkong natay pada ng ubing. Okay, so kung nati kadwan ubing da lang di kitamot nang pasamakan na. So he will not be hantoy sunag sungbat uno maipabalo dos to badijay. So the answer is no, kasi di ko nakarodan nga kas pagarigan da kayo bing 15 tawom mo di mo amo kuma nga deta pa ng dangram tay padam nga ubing ket dakes di ngamin or may hanga may parbeng itilintag. So dijay ti may isang pakakitaamon nga dati ustan kayo iti usto nga panagpampanunot. May kadwa amumat nga ti consequence of your act. No deti may isang kutsilyo itudok mo ti may isang padam nga ubing anak mapasama agkatawa ti kadtong nga ubing haan. Di ba? That would result to his death. Okay, that might be a result to his death. So now, is there a discernment? So narigat mat nga panagnagan ubing. Iso hangke nga do not rely on this nga hang kunam ni apo abogado nga adamag gayem discernment agpamarang nakton nga kaslawan na mo napilitan naklang digiti kanayon ko yung palpalagip nga don't never use those as an excuse for doing an illegal act. The law haan nga it will never favor those people nga at the entity madinga gandat or panagpampanuno. Okay, so of course it will undergo a lot of process in determining discernment aside from the surrounding circumstances iti nararamid, but then again tilintag tayo, there is no such thing as presumption that a minor nga ti minor automatically says that there is absence of discernment. So gaputat kuna na ngamin ti ubing nga tingamin in the past ko nakaroden nga there might be this provision of the law way back in 2006 because umuna dagiti ubing ket ti presumption na ket talagang handa pa maaramid awan di panunot da di agaramid iti panakadangran ti pada nga tao ngem kadigiti nga panawon nga amin nga pati dagiti na makonkanan digiti pranks kumang aramiden, you are aware of it that it will cause harm to other person, but then again you are doing it just for the sake of trending na magkagkaroon kayo ng magandang clout doon sa reels ninyo para makakuha ng atensyon ng iba. But then again always remember that eto na yung binabanggit natin na discernment at this point. What I feel is that it's not didikwa siguro ti discernment, they really carefully look into the circumstances nga surrounding a particular incident to determine if there is the absence of discernment. Ngum ka digito yan da kayo nga ubing, you are already exposed to a lot of information via social media. So amuyo mo siguro ti madiken mayat. So ti kunakon nga never put into mind nga it's because of your age you cannot be made answerable to a crime that you have committed. So although kung nakarodan kasi imbaga itatay kanya iti muna nga pinagsarita tayo in focus dito nga lintag ti may panggap iti kalintagan nyo nga da kayo kaubing ket adaan kayo iti
if you are in conflict with the law, there is what we call restorative justice and child-friendly approach. Agpay sumat kasi adda dagiti talaga hanmo na igagara nga napasamak nga naaramid ti may nga ubing, and that is recognized under this law. But then again, ti ko nakarodan nga tigandat na deto nga lintag pay ket ti prevention of delinquency. So nga rod nga adda kami nga si sasagana nga mangipaay iti libre nga ti digito yung platform magyamyaman tayo ti Bomboradyo tam naikang kayo ti gundaway nga mamuanyo ti panakaipaliwanag or panakaisplicar ti may panggupi ti kalintagan nyo ken responsibilidad yo tapno aware kayo. For that, there is no more reason for you not to follow our laws. Hante nga mabaling nga kanayon nga ususaran ti kinaubing tayo kas may isang depensa iti anyaman nga madi nga aramid tayo. Aya, so hante nga although ti ko nakarod nga we as adults or we are already of age, at the age of majority kung natay ko 18 years old above, adan tayo tinananay nga tawon, awan mo't iti kalintagan mi nga mangdangran te kaskanyayo nga ubing. Otherwise, we will be answerable under the law. And of course, if you acted in accordance with our acts as well, kasi da kami, at damadi nga inaramid mi kanyayo, dahil nga lintag ikikan na kayo mo't iti protection. But then again, we also have to emphasize that this law does not only focus on giving you your rights, rather giving you as well your responsibility as any more use the term na discernment as a defense for your case. Okay, so yun lang yun. So yun lang ang gusto nating iparating dito sa una. So later on, we will also extend na yun nga, it's not only pertaining to your criminal liability and civil liability, but you also have, lalo na yung mga 15 years old below, so shall we say na there is absence of criminal liability, which is equivalent to imprisonment kasi hindi pwedeng ipakulong yung 15 years old below, but not clearly, not purely that you are exonerated or awan ti sungsung batam itilintag no 15 years old below ka. Kasi you can be, ti ko nakarot tatayan, ayaw bing, kung na nga min jailintag, ti revised penal code. Every person, Article 100, every person criminally liable is civilly liable. So nung naawan ti criminal liability, anat sungsung batam, civil liability. Anat dagiti makunkuna nga civil liability. Siyempre, te bayad te panakadangran mo kadete ubing. So pangalan nga rod no kas pagarigan ko man nagpadait iti moging na te padam nga ubing nga dinangram. Nakagastos iti 50,000 pangalaan pay nga rod tinaganak mo. Iremedyaran da. Okay, otherwise there is other laws that would make your parents liable. Okay, so pwede silang managot under the anti-child abuse law. Okay, so ado dagiti areas nga mabaling nga pagsungbatan na kayo iti lintag hang gusto nga ti kanain ti nga panunutan nga kas may nga ubing awan iti sungsungbatan tayo iti lintag. Adamakon ko na nga civil liability ubing nga pagbayadan na ka isublim tay dati nga lang DJ dinamage mo or dinangram agbayad ka, dagiti napukaw kanya na, ken kasamit din, dahiti nadangram nga mismo, no naman tigiti gastos na bayadang amin dagijay. Aya, so,
And aside from that, you will also be answerable to our yung ating tinatawag na Anti-Bullying Act. Ayan. So mabaling nga when you talk about anti-bullying manan ket detay makunkuna nga mabalin nga si ket expulsion or kick out nga kuna tayo, di ba? Iti eskwela nga pagbasbasan tayo. Isu kunak ang aan nga detay purely nga awan pulos iti responsibilidad mo iti lintag tayo hangag paypayso. Adda nga addalat tayo iti sungsung batam iti lintag tayo. Han nga awan ko na tayo pulos awanen nga sungsung batan tayo, but then that is not true. Ayaw bing hangag paypayso deta. Kasi Anti-Bullying Act of 2013 mabalin nga deta nga inaramid mo whether it be done it is done inside the school or outside the school. Mabaling nga iso iti reason that you will be expulsion or may katkay ka deta nga pagadalam. So may samanen nga problema iti naganak mo no kas pagarigan si kaket may kat ka deta nga eskwelaan. So hopefully nga dagitoy nga banbanag ket may nalawag para kanyayo kin you know it's hanyo pa siguro syempre ang kay mo ubing kay pelang so dati panunot yo tilat although namut dati lintag ket respect aron namut iti kalintagan tayo nga gragsak and to experience our yung the childhood experience hanamut iparparit nga ubing nga tete agay ayam and etc. Dagiti aramiden tayo dagiti kas kagangay nga aramiden ti may isang ubing ngem then again we have to keep in mind nga awan iti lugar ti makunkunang panangdangran awan ti makunkunang lugar iti to inflict harm. Okay, wano te dangram te padam nga ubing. Aya, to dangram te padam ubing, it's not purely nga shall we say nga awan iti sungsung batam iti lintag. Then again, siguro no gapot ti edad yung ubing ket 15 years old below, awan ti sungsung batam nga panakaibalod. Then again, mabaling ka nga pagbayaden dagiti padam nga ubing nga nadangram. Aya. So DJ Ma'am ti ket ko emphasize kadeti tatta nga malem kadagiti dagdumdungig. So we also encourage our children to ask questions. So amo tayon nga da kayo ket ubing da kayo ditoy social media nga all the time nga browse. So no at that time tayo nag-browse kadagiti may panggep iti dagiti nakakatkatawa sure ko na apik kasi nga ti kalidayon ti lubong dagiti agtutubo tayo tapi nga they are more into pranks nga rather than dagiti agdingeg kadagiti pakaisursurwan da ko na kumama. Yeah, so dagiti observation tayo. So, imadayo tabasit. Ngam ti start, syempre, ti bullying ko natin attorney, ti onag iti pagadalan, kata merely nga or di basit lang nga panagkinita iti ubing, di panagkinusila, pweno dati ko natin nga emotional, iti, dagiti act of bullying attorney. No, mabaling nga may sa anti-tapnutika sakat makonsider nga ay daytoy gayam ket bullyingan or adda gayaman iti mapaspasamak nga bullying. Dayjay small nga gestures dagiti ubing. Yes ma'am. Adu ngamin dagiti tilang nusak ngamin ay ma'am adu dagiti banag nga inlista iti linteg as nga considered to be act of bullying. So adda deti panang kogtar mo, panang tungpam,
Okay, panagaramid mo iti school pranks. Iti panang luklokom ti kuma panangang angaw mo nga may nga pakatsaktan ti padam nga ubing. So these are actually acts of bullying or even posting online. Digiti agipopost iti online no digiti nagsisinaan dan. Aglalo dagiti kabataan tayo ma'am nga nagsisina dan. I really didn't expect that children now are having boyfriends and girlfriends as early as 13 years old. So kung we have to educate them na they might not be criminally liable. Kung nakaroon ma'am nga what I want to, dito nga mean anti-bullying ma'am, ti nakafokusan na actually, it's not about the DJ babaan iti pa ng analisar tayo dito nga lintag. It's not focus on the children's acts inside the classroom. Ay ati nakafokusan na actually dito ikat dagiti anya dagiti akem iti may isang eskwelahan iti panag-comply iti makunkuna nga bullying. So they are responsible. The schools are responsible ikadagiti acts of bullying inside the school. So it should not be a mere act of just simply talking with the parents of the child involved, but no, the law requires that they have to make a report. Okay, so merong silang report na gagawin. They should also make an investigation regarding this. Hindi lang siya purely na it's mere talking to the parents of the child or the children involved, yung victim and yung biktima at yung gumawa ng act of bullying, but rather they should make a report. Okay, so una dyan, they are required, the school is required to make a report and to conduct investigation, and lastly is to take action. So after determining na merong bullying na nangyari, they should take action to that. So when you take action, whether to still keep that child in that school or have him yung mapaalis siya sa eskwelahan na yon. Okay, so then again, but it boils down as well to the creation of anti-bullying policies among schools. Na ito yata yung nakakaligtaan. Kasi on top of the lectures that they give inside our classrooms, they also have this obligation that the school is bully-free. Okay, so when you say bully-free, walang mga ganitong karakasan na nangyayari. Okay, inside the schools. Meron tayong, yun nga yung binanggit natin kanina, acts of bullying, examples natin dyan. So it also extends to their social media. So yung lalo na sa mga high school students, ma'am, 'di ba, nakikita natin na kung may break up sa kanilang relasyon, ang ginagawa nila, they make posts over social media na hindi nila alam na there is consequence of their acts. That would constitute criminal act. Kasi violation yan ng cyberbullying, which is a criminal offense. So if you are age 15, more than 15 years old, above 15 years old to 18 years old, so there is now an act of discernment. Ide-determine yan ng korte, yung act of discernment mo. So most likely you are already discerned of your actions. Alam mo na yung pagpo-post mo online would destroy the other person. So hindi mo na siya pwedeng gawing depensa ang discernment, or you do not know what is right or wrong when you posted that over social media. Ngayon, if that act has been determined to be with discernment, pwede po kayong makulong. Okay, only that it will be a suspended sentence. So when we say suspended sentence, upon reaching the age of 18, okay, over 18 ka na, pwede ka nang hulihin.
Kaya mga bata, huwag kayong mag-isip na it's because of your minority, you cannot be made criminally liable under the law. Especially if your age is above 15 years old. Kasi the law, although says that there is the determination of discernment or panakaamo ti no daan kay ti umiso nga panagpanpanunot when saan idi panawon nga naaramid mo det nga krimen, then again with the knowledge that you have with the help of social media, parang hindi malabo na you are to be regarded as a child who acted with discernment, and you can be made liable under the law. Okay, so pwede kang panagutin according to the Juvenile Justice and Welfare Act. On top of your liability under our Bullying Act. So pwedeng yan pa ang dahilan kung paano kayo tatanggalin sa inyong paaralan. Okay, so yun naman. And of course, in the school, ma'am, gusto rin nating emphasize na it's because that is among kids in your school or children, involving your children, ibig sabihin, lalo na kung that happens outside of the school, but then the act is school-related issue, hindi dito sa Anti-Bullying Act, ma'am, binabanggit niya yung responsibilidad ng mga eskwelahan. Okay, that they should, unang-una dyan, they have to adopt policies which address the existence of bullying in their respective institutions. Okay, so they have to recognize that there is an existence of bullying in a school, in their respective school, and they have to adopt policy. So mag-draft sila ng policy and bullying. Otherwise, they might be meted with administrative liability. Okay, so dun sa kanilang tinatawag na bullying, yung policies, so dapat doon they should also provide yung kanilang anti-bullying policies that is being adopted by the school. Okay, the students and the parents or their guardians should be provided as well a copy para kahit paano yung wala nang dahilan na hindi nila alam yung polisiya ng eskwelahan tungkol sa bullying. Kasi minsan parang iniisip ng iba na pag ine-expel yung isang bata, you are depriving him or her the right to be educated. Okay? But then again, it is not. Kasi nga meron tayong basehan which is our anti-bullying policies. Okay? Pwede rin naman, meron kayong school or student or employee handbook regarding this. Para at least nandun na, para kung merong mga incidents of bullying in your respective school, so mas magaan yung i-implement sa bata na gumawa ka ng Bullying Act, so you deserve this penalty as provided for in by our school policy na it's embodied in our student handbook. Okay, so minsan kasi nagiging emotional din tayo na parang dahil lang dyan, hindi ba pwedeng isettle na lang amicably yung problema at hindi na yan tatanggalin sa eskwelahan. But then again, if you have handbook with you, an anti-bullying, particularly anti-bullying policies, nandun yon. So, mas madali na lang sa inyo na i-implement yon at hindi na makapagreklamo yung isang bata, especially the parents, if that child will be kicked out from your school. Okay. So, attorney, agsublitan to, pagbiit, dagiti mga kabombo agbuy-buya, kan dumdum nga, giti dayti mat nga presentasyon. Mabaling kay comment, kan kastamat, i-share, i-like, dayti mat nga Facebook tay tata, or dati Facebook live tay tata, tapno iti kastakat, adati nananaya, kung natayo mat nga
panagdamagyo. Ken kastamat malawlaw